June. Today is June 16, 2006. It is Tuesday. Now, El Mundo visit me here with 4 diploma and DOR and ID of 9 or 7. Now, interview pass, start where can it, what course Alex pass 2017? What course? Food technology. So this is, so tell where will it be? J, Pat, so training. So where can it be assigned? Balon. So, isa ka sa kitchen na mag-cook o Asian food, no? So, dito, all buffet. Itong kuwata. So, experience ako, no? So, sleep, parang eat, parang kusyugan din. So, what man good experience sa Abalon? Abaloni. Na sim-sim man na. But what man good experience ito? Barbecue na. What assign na work? Nasa egg. I-separate, yellow o white. No? Tapos para mag-ana, mag-gym. Para mag-gym, i-separate ang white o ang yellow. Ada, sa bread. So, mag-serve, bara. Mag-serve ito. What time schedule sa serving? 6 sa morning. Until 5. Ready na. So, mag-change ha. Tell na to, mag-change o white ha. Bawal ang katong not uniform. Kay dirty. And shoes, black. But, so, laboratory, white, use. Daghan ng people, Korean. Dito sa people, daghan. So, same, Asian, Western, different foods, no? Mag-order sa buffet. Okay, so, how man them together, diba? Partner sa hearing, together, how speak, so not ang nanikip clear. So, hearing, partner. Partner sa there. Kedua naman, Charis, and Mundo ang na-accept. Pagka-finish na itong training, 3 days orientation. Requirements, finish, accepted. The next nga do daily, what time schedule pass to GP? 6 to 2. So, free, breakfast, lunch, si OT, what time schedule? Wala OT, only 6 to 2. So, good training, learn El Mundo. So, different food in Asia. So, buffet, how man itong egg till kung para mag-gym or gym. Mag-separate ang egg white o yellow. Scramble. So, the same Korean na food. So, nasa Japanese people, really different. Pila ka building dito. Pila ka building big, tall. Pila ka ba? 5, no? The same city ba? Building dito din. 7 ka building. New now. Or papas. Pero now maybe saan? Now add 4 na. Okay, visit they can continue. Now. Okay, so thank you. Continue. So, pagka-finish, OGT, kamunduhan ni Charis, Jeff, El Mundo and Charis, pagka-finish, continue na work. Then, what naman time schedule sa itong naka-work? The same gapon, 6 to 2. 640 ka hours. OGT only. Pagka-finish OGT, continue naman mo. I-accept mo sa business, sa company, business. Ito para help sa mag-cook, sa food. So, always, what man ang challenge or problem sa kapag serve sa other people, different communication.
how na to masul. For example, Korean, Japanese, how man siya order. Tulog lang. Para what do? Oh, and na, ano yan ang GT. Oh, sa boss. Oh, humble. Oh. Oh. So, observe sa mga good, not escape, no upset, not late, think, not to practice sa school, pass naman drink, bawal, pag-orientation, 3 days, think. So, never upset, never na late. So, always serious. Always serious. Oh. Oh, so good. Skin, pagana, yung barbecue. Oh. Oh. Oh, then communication sa good, not bad. Yung bagay dito, bawal. Ah. So, pag-accept, si Kuji ba ito, babae ka, tapos pag-book ka kung nag-orientation sa pang accept and resign ko sa later, transfer mo Manila. So happy nga na-accepted, pero different feeling if true ba or false o hindi daw later rest pa pila man ka days ni rest before ni start of work ang work sige also 1 week complete ang hours. So no naman sa work. So, mo to continue. So, wala rin ang goals. So, sige, hindi. Kailangan visito. Na Korean. No? Kaya always man to contact or visito. Korean. J-man. So, meaning J-Park and J-Mall. Doing sila together. Katong Minggu. Isip J-Park. Okay, so, tell na to. Continue na work. So, until 2020. So 2017 pag-accepted nga OJT, then end naman continue 3 years 2020 pag-COVID stop na sa nag-close. So all workers wala. So home na ka, stay na ka sa house for this and 3 years naman to. So but update later so nagmotor so kasayro as driver. So next, pagka 2020, pandemic man, so 2021, open na sa sila. Korean, ito, but Piura ang bisito. And the same, continue lubugin na tayo. So, pero Piura ang i-order na food. So, continue later. So, 21, 2022, continue lang gihapon pagka-finish ang anak. So, pagka-end, may design, May 17. So, why man to ni design? Ikaw, okay, design, why man design? Because hearing, so what man happen? So, siya po, so gi-talk nimo sa boss nga have na siya po talk about it. Man sa pudas kitchen, cleaners, so janitor, na-inform sa mukha. Not stop. Why? Pero worry ka. O i-kill niya ka. So,
di-treat ka, yan na. Treat. So, wrong information. So if wala pa ito nag-treat, continue pa ka-work dito sa katong Korean na di pa. So hardlock na na. Okay, dead man. Ang iwan na lang ito na dead. Kaya si Chavez, ni-stop naman siya. Pagka-pregnant niya sa ilahang first nga baby ni Leo Ibrahim. So pagka-stop niya, so ikaw na lang. So how man communication with other hearing, fine ka, speak, kapag-kabul, okay naman. Goes mo. So ana lang. So understand ba? Ang boss. So not yun. So surrender na lang ka. So human make letter sa imong designation. Human ang make letter. Hindi, pag end na, human, stay sa kasahong, decide sa ka. So, inform brother, inform mo brother, na mo, resign na ka. Now, what man tell brother answer? So, stay na ka sa house, sa buhaya, sa crocs, sa buhaya, please. Pagman, so danger pati face, so nagshabu ang katuman. So nag-clean na siya. So siya, ang face. Ngayon, mayat kayo. Issue mo, shabu. So putulahan mo ka. Form sa boss, di out ko siya. Di out sa job. Ano nagtira ka. So what time do you need? Skip pa to. 3 sa afternoon, dalikat kasi yung out. Need sa work, wala. Ni social night mo. Natunor, so inform, resign na ka. So good ako, na desisyon mo, resign ka para safety. Para safety sa myself. What reason man resign? I cannot tell because about man want to kill me. So I just resign. So for 5 years work, good na niya ako naka-learn. So continue na ta. So 2022, so 2023, so rest na ka sa home. So mo itong hindi ako mayo. Ay sige na gana. Pass. Anak, kakang kayo. 2024 po mo na work na dito. Training na. So different atong salary sa J Park Pass, hindi na pa kasi salary 1 day. 370 ano siya to 467 mo na ang end. Pag start 300 60 67 to 467. So fine ba? So good magyapon learning, improve na, open ang mind, need na, should. How about you pay sa bills? Sa bills, sa electricity, sa water, sa road, sa wifi, o any budget sa money. So, continue legal sa katong sa MCC pag-training, ilan ka ba days? 15 days nag-training sa deaf. Pero all na deaf or hearing? Wala. Wala. Only regulate ang group. No? So, human nag-teach sa pero si naman nga konti. Naman masiman. Tayo never mind na sa interpretation. So, good naman. Sa measurement, the same. The same. Nag-anak. So, nag-anak. So, pila ang glow, o pila ang size. So, continue. So, now, nag-work, where naman po mga things, butang mo, company, o butang mo. Okay, so, tell na to, so, mo na ni yung company.
Wala lang ang yung company. Yung company na pila ka problem mo ng work. Peter Paul, katong Dutch, katong German. Hindi mo kung wala ka itong anak, no? Ano yung rin, itong anak na rin, tuklian yung plan, wala, close na niya. Labay nito. Peter Paul, Raimundo, hindi sa malayan. Ayan, katulad yung nakuha ng key dito sa isang metro, pas, ako sa kanong pulis. King ko ito, kitchen, sino na ba? Nani, buha niya dito dito, ahas ako dito. Buha niya dito, putang niya dito. Tinadakpan sila sa pulis, sa litro, sa piso, sa litro, punderpan, times 10. Ang 50 times 10, 500 na natin. Ano yato, kaya interview, sarap. Well, mama, uri, yung magkawat, Friday, then wala naman next day, wala man office, hindi naman sa cafe na free. So, Friday, Saturday, Sunday, pagka-Monday na na-house sa jail. Okay, okay natin sa lindi. Wala natin mo. Panayan to, ako interview. Diba joke, take us. Mama, uri, mujuin niya sa prisuhan. Do not man allow police. Not allow. Bitawag man ako nito. Bitawag na ni. Teaching. Naman CCTV. Nanakman na siya. Si Britain police. Nanakakon. Times 10 days niya. Tanas rin. Ako rin siya ito. O niya mong mama. Ako rin din. Kaya ito. Ulo. Usindir. Pili ko siya. College pa siya. Second year? First year or second year? College. Wala ako rin din. Wala ako no. Sabi ko na ito. Ako matawag. Tawag niya. Tawag. Telepono niya. Nurse. The nurse. Contact me to up. Wala siya dito. Pumisip dito. Waterfront Police. Pier 1. Pier 1. Di, nag-work na kasi na sa cartoon sa Pax. One stop na. Pax. Pax ba? Pax. Ayan. Oo, Pax. Stop na. Ako mo interview. Sige, continue. So, So, continue lang ng work. Pila naman salary, 1 day. Tangga. Ano naman salary? Tangga. 1 day. So 548. So, with SSS, PhilHealth, Pag-ibig, T-number, complete na. Now, so, all benefits happen. So, pila ko na nag-work yan? Kulura? Pat? Ano na inyo na? So, ang only inyong na-know, 9. Butang dyan, 9 person. 9 deaf. So, nag-work no 9 ka deaf. So, budget na sa money. So, how man, need, mag-budget yung si tali-tagay hotel. Sometimes na. So, what time man ka na work now, schedule? 4 morning? 4 sa gabi? 4 sa gabi? 4 afternoon? 2? Wala. What time schedule? 7 to 4. Sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, work. Sunday, wala na. Sunday, 1 day lang, no work. So, what man ang yan? What man? Pants? What man ang use? T-shirt? Ini? What all? For export? Other countries? 2,000? What in gallery? What name man? Rigi, what name? 5,000 ka order. Rigi, pero what man name there? Hello? Night. Hello. So where man from? Australia?
other country. Other country. So order. So good experience din. Good na sa budget. Kapatid budget. Kami for 1 month. So 1 month salary how? 15 and 30 or 1 month or 50 cash. 20 every 1 month sa 5 days or 5th day of 5, 20. Then how man ang salary? ATM or cash? Cash what man ang ATM? Ang cash ra daily. So every 5 o 20. So cash man easy ra kay ma-use. Kung wala man ATM, so mag-open mo ATM para kung personal. AB, Asian United Bank. Security Bank. SB. So all workers. So daghan kay schedule sa them who ang supervise sa them knows and language. How ang supervise? Line. How man ito lang 19 ka lines. So, what man ang last mo diri? Asa man napita sa past agkat? Where man ka na-assign? Ako si Uwar. Sa machine. Sa cutting. Sa writing pa kayo. What man color sa mga use? Black, blue, red. So, clear colors. So, sa pants and t-shirt. So, nasa same na. Walang different t-shirt para. Oh, what beautiful. So, walay nang awat. Tanis. Tiring inawat. So, bawal. Why man? Tawag mo niya. Payment cash. Money. Maybe tempting. Maybe tempting. So, bawal. Kaya payment company. Kung manangawat. Ting ulis. Hearing. Out siya. So, pinangawat siya. Later, then ipa-resign siya. So 15 days suspended, then later, di out. So only one na nadakpan. So ipanaguan niya ulit. Things, pinakamaging ikaw. Tulog. Kaya na siya sa dev. Siya ang mga dev. Other people hearing, pag-guard, tanaw. Kayo. But dev, wala na kang nawa. So bawal. So ma-out mo sa job. Nag-later, not-accept dev. At not-accept dev. Blame na siya. Blame all. So not-accept next time. Wala. Not-accept next time. Wala. They always remember na good. If bad ka, out ka. So tell ako nga what so mas niman ito sa CCTV. Wala kong tanong. Dito tawad nga. Ringin before. Nang-hide. Taas kay line. Check na. Dapan. So masili. Kayo. Many people. So now, thank you for sharing your story. Good experience and bad experience. Not good. Always think the perfect way to learn positive, not negative. Silisin ba ito? 8. So, rumba siya para peace of mind. Thank you, Imundo, for sharing. Okay. To the park because I have new work. Need na sa natin ko, need na sa to adjust sa work. 0.3. Ay, wait.
months na to. And second work. Kani 2017 to OJT man ni. When to pila ka hours? August to August to June? Hindi. 640 hours. 640. So, sila ka almost 3 months. So, when man to nag-start? Ha? July na to? July na to? Ita, hindi pa pa to. So, apa, maybe. Wala pa certificate. Pass. Diba? Sorry, nama ko video. Panahon ako. Ay, excuse me, sir. Wala ko na start siguro. Start na. Ah, Start na? wala pa. Sige lang. Sige. Ako lang patanawan sa inyo. Itong video na. Not pa man, sir. Start ko again. Ano na? Later na. Later na. Start na. No, before. Ano? No, nakano. Bakit? Ano? Nara. Now lang. Suji pa. Oh, wala. Understand? Ah. Masih na ito niya na. Ilang tayo na ito? Butang na ito, 2016 maybe. 17 man ka. So, past over pa man. I want to change. 2017. Over pa man to. Dili, 3 months pa. Ha? Dili, start day. Or before week. Hindi pa rin pa na. Hindi pa rin pa na kubutang. Wala man. Kami hindi tayo ito difference ko. Wala din na. Sa tela na to. Niin na to. Niin na to. Niin na to. I-accept din naman ka. Accept din ba doon? So when man dito nag-start ang work? Na corona. So when is that? August 7. Start na sa work. Okay, so na-start. Tapos Yan na. Yan na mo. Okay, lang. Okay, pa na. So, ano na to? So, parang ano? Second work, adik. Pagka finish OJT, accepted. Through work. With service. Accepted man na wala. Kamu ano? Stop.
Pero ikaw, continue man ka. Okay, so continue man ka. So, continue, only one na lang. Okay, no? Oh, para no, okay. Ika naman siya. Okay, ano na to. Okay. Next, yung work sa day park, mo na to, anak. So, kanina rin, so 2017, kaya Charis, nagruma, and na dahil siya, and work 2018. O, saan ba? 17. No, and ano, dahil ikaw, until 2020. Pandemic. COVID-19. So, stop na. Then what next naman ako? The 20 minutes next. What next? So, so continue yung day park na po. So 20, 21, again, continue for day park. No. 2021, 2022. No, so 2017 to 2022. So almost 5 years ang work. 18, 19, 20, 21, 22. So near 5 years. So 5 years. So butang na 20, 17, 20, 20. 5 years. Day park. May 17. What year na? So dili na end na dili. So May 7, 2022. May 17. So design na ka. So 5 years. Pinakanig naman yung wala na. Kaya ikaw man course design. Yourself man design. So not till start. So from 2022, where naman nag-work? Wala pa. So rest lang sa next na to 2023, wala pa. So di na ang imong work ato ra anak kabal-bal rider. So di naman pay para makakuan. Wala. 23, wala. So ni return kag work January 2025. What naman ang work? Ana na. Siya sunta. Morning. 24. Training. Days. November. Training. Pumasa. So, November 2024. Training. Skill. For MCA. Okay. MCC. Mandawi City College. City College. Pila ka buklet? Pila ka buklet? Ang training? Daghan? Pero mungkin, pila pa 500? 500? Oo. Pila ka buk? Peter Paul? Atong German? German? Nag-work na siya anak. Asa man? Alson? Okay. So, hanggang 2024, November, pila man ka days ang training? 13 days. So, we're 15 days. Training. Next na, December. Resume.
Oh. Ah, 19 days. Ah. Mag-usong ta ko. Ah, interview. So, pagka-finish ang training, interview, resume pa para sa company. Kung sa tulim sa company, muna Arson. Arson, Cebu. Cebu Light. Cebu Light. Dito sa Abitis. Wala po. Wala po yung MIPS. MIPS 3, MIPS 2. MIPS 1. Wala. Dala. Cebu Light lang. Parit na sila sa MIPS. Oli, ako lang po. Wala. So, dia training. Ano? Na. Not malupat na. Okay pa. Fire na 80%. Okay. So, if malupat, okay, start. Okay. Ha? Start na ta. Ah. Ina mi sir, if mag-start na mo sir. Okay, na tayo. Okay. So, later. Ah. Ah. Oh. Ah. So, sa requirements. Kaya accepted na sa job. Pila ka mag-step din. Kolora. Wala. 9 ka person. Compliance na. Presentation. Yes, start na pa. Start na sir. Sige, sige.